warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you're feeling well. Okay, for the first, let me introduce myself. My name is Armila. In this occasion, I would like to present my material about some basic terminology. Are you ready? Let's start it. Predicate defines the relation between the individuals being talked about and the real world as well as with each other. The entities, which can be abstract, participating in the relation are called arguments. Jadi, predikat mendefinisikan hubungan antara individu yang sedang dibicarakan dan dunia nyata serta dengan satu sama lain. Entitas yang bisa abstrak berpartisipasi dalam relasi disebut dengan argumen. Okay, next example. When hit the baseball. There are two arguments in this example, Gwen and the baseball. So Gwen and baseball is argument. These are elements in the word that are participants in the action described by the sentence. The predicate here is hit. So hit is predicate. Hit expresses a relation between the two arguments. More precisely, it indicates that the first argument, Gwen, is applying some force to the second argument, the baseball. This may seem patently self-evident, but it's important to understand what is going in here on an abstract level. Jadi, salah satu contoh yaitu Gwen hit the baseball. Ada dua argumen dalam contoh ini, yaitu Gwen dan baseball. Ini adalah elemen di dunia yang merupakan peserta dalam tindakan yang dijelaskan oleh kalimat. Predikat di sini adalah hit. Jadi, hit adalah predikat. Hit menyatakan hubungan antara dua argumen, yaitu Gwen dan baseball. Lebih tepatnya, ini menunjukkan bahwa argumen pertama Gwen menerapkan kekuatan pada argumen kedua, yaitu baseball. Ini mungkin tampak jelas dengan sendirinya, tetapi penting untuk memahami apa yang sedang terjadi di sini di tingkat abstrak. Okay, next, we can speak about any particular predicate's argument structure. This refers to the number of arguments that a particular predicate requires. Say, for example, predicates that take only one argument. These are predicates like smile, arrive, sit, run, each other, and are called transitives. Predicates that take two obligatory arguments are called transitives. Some examples are hit, love, see, kiss, admire, and other. Finally, predicates that takes three arguments are called possessive for the best example of this class. Kita dapat berbicara tentang struktur argumen predikat tertentu. Ini merujuk pada sejumlah argumen yang dibutuhkan oleh predikat tertentu. Misalnya, predikat yang hanya mengambil satu argumen. Ini adalah predikat seperti smile,
sit, run, dan lain-lain, dan disebut dengan intransitif. Predikat yang mengambil 2 argumen wajib disebut transitif, dan predikat yang mengambil 3 argumen disebut ditransitif. Adapun contohnya itu adalah put and give. Okay, next you can see the picture. Intransitive have 1 argument, and for example, smile, arrive. Transitive 2 arguments, and distransitive 3 arguments. In determining how many arguments a predicate has, we only consider complements and specifiers. Adjuncts are never counted in the list of arguments. Only obligatory elements are considered arguments. Kita dapat melihat gambar seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Jika predikat memiliki 1 argumen disebut dengan intransitif, contohnya smile, arrive, dan predikat yang mengambil 2 argumen yaitu disebut dengan transitif, contohnya hit, love, and kiss, dan predikat yang terdiri atau memiliki 3 argumen disebut dengan ditransitif, contohnya give and put. Dalam menentukan berapa banyak argumen yang dimiliki predikat, kami hanya mempertimbangkan pelengkap dan penentu. Adjunct tidak pernah dihitung dalam daftar argumen, hanya elemen wajib yang dianggap sebagai argumen. Okay, next. Predicates impose other restrictions on their too. For example, they also place restriction on the categories of their complements. A verb like us can take either an N.P. or a C.P. as a complement. 6. I ask N.P. the question. 7. I ask C.P. if you know the answer. But a verb like hit can only take N.P. complement. 8. I hit N.P. the ball. I hit that you know. I hit that you know the answer. Restriction on the categories that a verb can have as a complement are called subcategorization restriction. In addition to this, we also find semantic restriction on what can appear in particular position. 10. My camp has resonator. 11. A bolt of lightning killed the rook. There is something decidedly strange about this sentence. Camps can hit anything and rooks can be killed. The semantic criteria are called selectional restrictions. Predikat memperlakukan pembatasan lain pada mereka juga. Misalnya, mereka juga menempatkan batasan pada kategori pelengkap mereka. Kata kerja seperti us dapat menggunakan NP atau CP sebagai pelengkap. Contohnya NP pertanyaan dan I ask CP jika Anda tahu jawabannya. Tetapi kata kerja seperti hit hanya dapat menggunakan pelengkap NP. I hit NP the ball. I hit bahwa Anda tahu jawabannya. Pembatasan pada kategori yang dapat dimiliki kata kerja sebagai pelengkap disebut pembatasan subkategori. Selain itu, kita juga menemukan batasan semantik tentang apa yang dapat muncul di posisi tertentu. Contohnya, my camp has resonance. My camp has resonator.
passionatus. My calm hates rhinoceros. Dan a boat of lightning kills the rock. Jelas ada yang aneh dengan kalimat-kalimat ini. Sisir tidak bisa membenci apapun dan batu tidak bisa dibunuh. Kriteria semantik ini disebut pembatasan pemilihan. Okay, the conclusion for the material is the predicate defines the relation between the individuals being talked about and the real world as well as with each other. The entities which can be abstract participating in the relation are core arguments. Predicates that take two obligatory arguments are called transitive, and predicates that take three arguments are called detransitives. Kesimpulan pada materi some basic terminology ini adalah predikat mendefinisikan hubungan antara individu yang sedang dibicarakan dan dunia nyata serta dengan satu sama lain. Dan entitas yang bisa abstrak berpartisipasi dalam relasi disebut dengan argumen. Predikat yang mengambil dua argumen wajib disebut dengan transitif. Adapun predikat yang mengambil tiga argumen disebut detransitif. Okay, that's all my presentation about the materials, some basic terminology. I hope you got it about my explanation, and I'm so sorry if I make mistake. And thanks for attention. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.